The city of New York was actually experiencing a massive nervous breakdown. There was palpable fear in the hearts of people in the streets of the city at night. One man terrorized 16 million people. Well, I lost my ability to love. I became an animal. I won't even sit outside my house or anything. I'm really scared. And I hope he never has a minute's peace. Never. I felt like scratching his eyes out. First thing I said to Joe that we're dealing with a psychopath. So in most cases, no witnesses. They caught him. They caught the piece of garbage. I'll never forget that. He's in 35 Pine Street, that shocks me. I can't believe it. He told us that his motivation was his connection to the devil. There was what we called the insanity plea. Yeah, you would be found essentially not guilty by reason of insanity. Ini bukanlah berita biasa, namun benar-benar kisah nyata dari seorang pemuda 23 tahun keturunan keluarga Yahudi yang dianggap memiliki kelainan jiwa yang telah menakuti 16 juta warga New York, khususnya para gadis muda yang merasa terancam karena menjadi sasarannya. Hingga 300 detektif diturunkan khusus untuk menangkapnya. Selain telah menyebabkan banyak korban tewas dan lainnya terluka, pemuda ini juga telah menjadi penyebab insiden 1488 kebakaran. Namun akhirnya ia berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara selama 365 tahun. Ini adalah kasus yang paling terkenal sepanjang sejarah New York, Amerika Serikat. Tetapi apa yang memicunya untuk melakukan perbuatan jahatnya? Ikutilah kisah nyata ini yang akan dikupas lebih dalam lagi dalam tayangan dokumenter K Channel. Selengkapnya sesaat lagi hanya di YouTube K Channel, membuka jendela dunia. Pada pukul 1:30 malam, Jody Valenti, seorang gadis berusia 19 tahun, dengan temannya Donna Lauria, yang berusia 18 tahun, baru saja memarkirkan mobil Jody di depan rumah Donna. Jody mengantarkan Donna pulang setelah mereka seharian pergi bersama. Tetapi Donna tidak langsung segera masuk ke rumahnya. Dua gadis muda ini masih duduk di dalam mobil untuk berbincang sejenak sebelum mereka berpisah pada malam itu. Dan ketika Donna baru saja membuka pintu mobil setelah ia mengucapkan selamat malam pada Jody, tiba-tiba seorang pria misterius datang menghampiri bersamaan dengan terdengarnya suara letusan dari 5 peluru yang dilepaskannya dan mengenai dua gadis muda ini. Ayah Donna, Mike Lowry, yang sedang mengajak jalan-jalan anjing pudel milik putrinya, saat itu juga segera membawa Donna dan Jody langsung ke rumah sakit. Namun malang, Donna meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit akibat peluru yang mengenai leher dan lengannya. Sementara Jody, ia terluka parah karena peluru yang mengenai pahanya. Lalu Jody memberikan keterangan pada polisi bahwa si pelaku pria berkulit putih dengan rambut keriting berusia sekitar 30 tahunan. Jody mengatakan bahwa ia baru pertama kali melihat pria itu dan bukan mantan pacar Donna yang ingin membalas dendam. Polisi memperkirakan bahwa kejadian tersebut bisa jadi ulah dari mafia dengan kesalahan identitas. Karena kawasan Bronx Utara merupakan kawasan Italia yang populer. Apalagi polisi mengetahui bahwa senjata yang digunakan adalah Bulldog 44 yang digunakan semata-mata bertujuan untuk mengakhiri hidup seseorang. Pada musim gugur di Queens, New York, adalah waktunya bersenang-senang bagi pemuda berusia 20 tahun, Carl Denaro. Dalam 5 hari lagi, dia akan berada di Angkatan Udara.
dan saat ini dia sedang menikmati hari-hari terakhirnya di rumah. Pada Sabtu malamnya, Carl dengan teman-temannya pergi bermalam mingguan di sebuah bar dalam rangka acara pesta perpisahan Carl yang akan segera pergi ke angkatan udara. Teman wanita Carl bernama Rosemary yang berusia 18 tahun turut serta dalam pesta itu. Lalu Carl, pemuda yang berambut panjang sebahu, mengajak Rosemary, gadis cantik yang berambut super pendek, untuk pergi melanjutkan acara mereka berdua. Carl dan Rosemary berkendara meninggalkan bar menuju tempat yang tenang, di mana mereka bisa menyendiri. Ketika Carl baru saja memarkirkan mobilnya di sebuah jalanan sepi di distrik Queens, 2 menit kemudian, kejadian mengerikan yang tidak pernah terbayangkan terjadi. 5 letusan peluru kembali dilepaskan oleh pemuda misterius itu pada Carl dan Rosemary yang berada di dalam mobil. Rosemary tidak terluka, tetapi Carl terkena peluru kaliber 44. Beberapa lama kemudian, petugas kepolisian dan ambulans segera tiba di TKP. Carl segera dibawa ke rumah sakit dan segera ditangani di ruang gawat darurat. Beruntungnya, Carl dapat terselamatkan karena rupanya bidikan dari pemuda misterius itu tidak akurat, hingga hanya 1 peluru yang mengenai bagian belakang kepala Carl. Tetapi ia membutuhkan plat logam untuk menggantikan bagian tengkoraknya yang hilang. Pada saat itu, polisi belum bisa melihat keterkaitan dengan kejadian serupa yang terjadi 3 bulan sebelumnya di tempat yang tidak jauh dari daerah Bronx. Polisi hanya mencari tahu teman-teman Carl yang memiliki motif kuat yang ingin mengakhiri hidup Carl. Satu bulan setelah kejadian tragis yang menimpa Carl Denaro, kini kejadian tragis itu kembali terulang dan menimpa 2 gadis muda. Joanne Lomido yang berusia 18 tahun dan temannya Donna DeMasi yang berusia 16 tahun. Sekitar tengah malam sehabis mereka pulang dari bioskop, kedua gadis itu lantas duduk-duduk santai sambil mengobrol di tangga depan rumah Joanne di 2nd Street nomor 26. Namun suasana santai mereka dirusak dengan kehadiran seorang pemuda misterius yang mendekati mereka sambil melepaskan peluru ke arah Joanne dan Donna. Kedua gadis itu segera dilarikan ke rumah sakit. Donna terkena peluru di pangkal leher, sementara Joanne terkena peluru di tulang belakang bagian bawah. Beruntungnya, mereka berdua bisa terselamatkan. Namun kondisi Joanne sungguh mengkhawatirkan. Ia harus menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda karena tulang punggung Joanne hancur. Pada saat ini, polisi menilai pelaku bisa jadi adalah orang yang sama pada kasus Donna Lauria dan Jody Velazzi. Tetapi deskripsi dari saksi-saksi mata tampak berbeda mengenai si pelaku. Dalam 5 bulan, telah terjadi 3 peristiwa mengerikan dari letusan-letusan peluru yang memakan korban secara acak setiap tengah malam. Tetapi itu hanyalah permulaan. Pada Sabtu tengah malam, pasangan muda John Deal dan Christine Front memarkirkan mobilnya di jalanan sepi di daerah Forest Hills, Queens. Saat pasangan ini sedang memadu kasih di dalam mobilnya, tiba-tiba terdengar suara tembakan yang ternyata menembus kaca mobil mereka dan telah mengenai Christine, yang telah dengan sengaja dilakukan oleh si pemuda misterius untuk mengakhiri hidup wanita muda itu. The shooting. Now, normally we had a lot of shootings, but this was in Forest Hills, which is a very exclusive part of Queens. I was called in to investigate a homicide that occurred in Queens County.
It was the homicide of a girl named Christine Freund, and she was sitting in a car with a boyfriend. Pada tengah malam itu juga, polisi segera tiba di lokasi dan Christine segera dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan masih hidup. Di lokasi TKP, polisi menemukan petunjuk berupa sepotong timah yang sangat besar yang terletak di kaca depan mobil. Menurut polisi, itu tampak seperti peluru kaliber yang sangat besar. Di rumah sakit Kings County, Christine segera dirawat akibat luka yang sangat parah di kepalanya. Namun kekasihnya, John Dill, lolos tanpa cedera. Sementara Christine sedang berjuang untuk hidupnya, detektif segera memintai keterangan dari kekasihnya, John Dill. Tetapi mereka tidak dapat menemukan motif di balik peristiwa tragis itu. Para detektif hanya dapat memastikan bahwa luka yang diderita Christine berasal dari peluru kaliber 44. Ketika detektif sedang menunggu keadaan Christine membaik untuk dimintai keterangan, tetapi Christine tidak dapat terselamatkan. Saat ini, polisi tidak dapat memberikan asumsi apapun atas kasus pembunuhan satu-satunya yang menggunakan peluru sangat besar yang mereka tangani selama ini. Dan menganggap si pelaku adalah orang yang memiliki kelainan jiwa. I walked into the ballistics unit in the police academy. I met with George Simmons, and my purpose of going there was to meet him specifically. And as I walked in, he said to me, "Joe, we have a psycho here." Lima minggu kemudian, yang hanya berjarak sekitar 45 meter dari lokasi kejadian sebelumnya, malam tragis itu pun kembali terjadi dan kali ini menimpa seorang mahasiswi Columbia University bernama Vosker Richard yang berusia 19 tahun. Mahasiswi yang sedang berjalan pulang dari kampusnya sekitar pukul 7:30 malam. Ia tiba-tiba dihadang oleh pemuda misterius bersenjata. Mahasiswi ini sempat membela dirinya dengan mengangkat buku pelajaran untuk melindungi dirinya. Tetapi peluru itu berhasil menembus buku-buku pelajarannya dan mengenai kepalanya, hingga ia pun terjatuh dan menghembuskan napas terakhirnya. This guy walks up to her, and she sees the gun in the face and puts her school books in front of her. And he fires through the school books and puts a bullet in her brain. Polisi berusaha mencari pola pembunuhan karena pada kejadian kali ini tidak terjadi pada tengah malam. Pada bulan ini, kepolisian New York sedang menyelidiki 5 kasus kejadian tragis tanpa motif yang jelas. 3 anak muda telah tewas dan 4 orang lainnya mengalami luka parah. Dan pada kasus terbaru yang menimpa Vosker Richard adalah kasus yang paling membingungkan. Vosker Richard adalah siswi terbaik. Ia tidak memiliki pacar, tidak mempunyai musuh. Selain itu, peluru yang ditemukan polisi memiliki tanda yang sangat unik dari senjata tertentu. Dan peluru itu memiliki kecocokan dengan peluru yang telah mengenai Donna Lauria. It became apparent that the same weapon, a .44 caliber revolver, was being used in all of the things. Detektif memulai pencarian nasional untuk senjata bulldog. Mereka menemukan ribuan bulldog di seluruh negeri yang dimiliki orang di New York, yang telah kerap digunakan di wilayah Bronx dan Queens. It was a .44 caliber Charter Arms bulldog. That gun was fashioned for sky marshals, and the gun was of such a nomenclature that it was made that you could fire it from within an aeroplane and not penetrate the fuselage. So that means the ballistics of the bullet coming out of the gun was limited. Polisi lalu memintai keterangan dari para korban yang semua usianya masih sangat muda yang berhasil terselamatkan. Semuanya adalah para wanita muda, kecuali Carl Denaro, seorang pemuda. Itu dikarenakan pada saat kejadian Carl yang berambut panjang tengah duduk di dalam mobil di kursi penumpang. Sementara Rosemary, ia adalah gadis berambut pendek yang kebetulan duduk di kursi pengemudi, sehingga dipastikan bahwa itu salah sasaran.
si pelaku telah mengira bahwa Carl adalah seorang wanita. Dari keterangan para korban selamat, mereka masing-masing menggambarkan si pelaku yang dituangkan dalam gambar sketsa. Namun tampak gambaran yang berbeda-beda tentang wajah si pelaku. Tetapi ada satu kesamaan, bahwa si pelaku adalah pria berkulit putih, berusia sekitar 25 hingga 35 tahun, bertubuh sedang dan berambut hitam. Polisi yang belum berhasil mengungkap identitas si pelaku kini dalam siaga tinggi. Mereka berpatroli ke semua wilayah. Quite obviously, we can't take that sketch and go out and pick out the person we're looking for. Some friend of his may be able to come forward and say, this looks like the man we're looking for. Things that we look for in investigating a homicide are witnesses, physical evidence, and motive. Keenan, I don't know how many press conferences he gave where he constantly referred to the three things needed in an investigation, and we didn't have them. The witnesses so far have been very scant, and there were very poor descriptions, or in most cases, no witnesses. The physical evidence has been limited to the fact that we know it's the same gun. And that's all. And the motive is a complete mystery to us. Pada tahun ini, kota New York dalam keadaan lumpuh karena ketakutan. Seorang pembunuh berantai sedang berkeliaran untuk mencari para wanita muda. Sehingga 300 detektif diturunkan dan membentuk satuan gugus tugas operasi Omega khusus untuk menangkap si pelaku. Dan ini menjadi perburuan terbesar sepanjang sejarah di kota New York dan menjadi berita utama semua media hampir setiap harinya. Khususnya surat kabar New York Post dan Daily News yang sirkulasinya semakin meningkat. Sejumlah media luar negeri pun turut memberitakan dalam artikel di halaman depan surat kabar mereka, di antaranya di Vatikan, Israel, dan di Rusia. Operation Omega was the task force set up for the purpose of capturing him in the act of one of his shootings. We combined the detective forces, which were investigators from all over New York City, with the patrol force, which were the uniformed cops in New York City, to the point where we had 300 to 400 detectives and uniformed patrols on the streets of New York, particularly in the boroughs of Queens and the Bronx, looking to catch this individual in the act of committing his crimes. Seorang operator truk derek, Alexander Izau, berusia 20 tahun, bersama kekasihnya seorang mahasiswi Lehman College, Valentina Suryani, berusia 18 tahun, sedang duduk dalam mobil di Jalan Hutchinson River Parkway di Bronx pada pukul 3:30 malam, selepas mereka makan malam dan nonton film di bioskop. Dan di lokasi ini yang jaraknya hanya beberapa blok dari lokasi penembakan Donna Lauria dan Jody Valenti, si pemuda misterius itu kembali beraksi dan telah mengakhiri hidup 2 orang sekaligus. Valentina Suryani meninggal di tempat kejadian, dan beberapa jam kemudian Alexander Izau meninggal di rumah sakit. Di tempat kejadian, si pelaku sengaja meninggalkan surat di dekat korban yang ditujukan kepada Kapten Joseph Borelli atau Joe Borelli di kepolisian New York. Dalam surat tersebut, si pelaku mengungkapkan bahwa ia akan melanjutkan aksinya dan menyepelekan polisi atas upaya mereka yang sia-sia untuk menangkapnya. In the shooting in the Bronx, a letter was left. The letter was addressed to Captain Joseph Borelli, who was working the case with me. He left a letter addressed to me. I am deeply hurt by your calling me a woman hater. I am not, but I am a monster. I am the son of Sam. Si pelaku yang sebelumnya dilabeli sebagai pembunuh kaliber 44, kini telah mengumumkan namanya sesuai yang ia cantumkan dalam isi surat tersebut, tertanda Son of Sam atau Putra Sam. First showed me that letter, my immediate reaction was, this is a guy that's trying to build a reputation for himself so that he'd be known, that his name would be recognized. When people heard his name, they'd be frightened.
It would show he was powerful and he had an identity. The first thing I said to Joe, that we're dealing with a psychopath. This is the kind of guy that has no conscience, has no feeling for other people, uses people to satisfy his own needs. He needs immediate gratification. He can't wait. Tim forensik New York segera bekerja memeriksa surat yang berisi 5 lembar halaman yang ditulis pensil untuk mencari tahu sidik jari yang bisa ditemukan. Tetapi karena surat tersebut telah terlalu banyak dipegang oleh banyak polisi, sehingga tim forensik New York membutuhkan waktu ratusan jam untuk memeriksa sidik jari si pelaku yang terdapat dalam surat itu. Mendekati musim panas di New York, ketegangan semakin meningkat. Si pelaku misterius itu telah membuat hidup 5 anak muda berakhir di tangannya dan 4 orang yang masih hidup yang bisa terselamatkan. Dan itu telah membuat 16 juta warga New York hidup dalam ketakutan, khususnya bagi para wanita muda berambut coklat atau gelap, sehingga banyak dari mereka mengecat rambutnya menjadi pirang dan memotong rambutnya menjadi pendek. Karena semua korban yang menjadi sasarannya adalah wanita muda berambut panjang dengan warna rambut coklat atau berwarna gelap. Girls cut their hair, long hair, made it short, changed the color. The nightclubs, bars, dance halls, all losing business. Streets were empty. Everybody was just terrified. And they were really afraid. But they weren't like, I won't even sit outside my house or anything. I'm really scared. Because he was faceless, because he was coming out of the shadows, because he was from behind, everybody figured anywhere they were. There was palpable fear in the hearts of people in the streets of the city at night. One man, 16 million people. To stay out of dark areas late at night. All right, I'm afraid when I'm alone with one of my friends, but I got plenty of people here. And I'm not that afraid because I got a crowd. But otherwise, I'd be afraid. Of course I'd be afraid. He's a sick guy. Anytime. I thought about the 44 caliber killer every day since it happened. I go to beauty school up the block, and most of the girls are wearing their hair up because they're afraid of the 44 caliber killer. Been covering my hair, changing the ways I've been doing normal life, you know, like parking and things. I wouldn't, do that anymore. Pemberitaan pun begitu luar biasa masif. Televisi, radio, dan koran tiada henti menjadikan berita ini sebagai topik utama. Police in New York are on special alert tonight for a psychopath who calls himself Son of Sam. His favorite targets, young white women with long dark hair. The city of New York was actually experiencing a massive nervous breakdown. This was a mystery. Nobody had even a clue as to who was doing this. This guy's got to be caught. He's got to be either took slowly or he's got to be put away. Clearly a serial sexual murder, in my judgment. Take a look at who he's shooting. He's shooting women, shooting them in lovers' lanes. These individuals are hardwired so that their behavior, their feeling, is part of the sexual arousal pattern. That's why they repeat it, because it is so sexually arousing and sexually stimulating. Setiap harinya, polisi menerima sekitar 5.000 panggilan telepon dari warga yang rata-rata panik dan melaporkan hal-hal yang mencurigakan tentang tetangga dan orang-orang sekitar. Sehingga polisi telah menginterogasi lebih dari 15.000 orang. Kemudian tiba-tiba sebuah petunjuk aneh muncul, sebuah surat yang ditujukan pada Jimmy Breslin yang bekerja di berita media Daily News dari si pelaku. Dalam surat itu digambarkan bahwa akan ada lebih banyak lagi peristiwa tragis yang akan terjadi, terutama saat menjelang peringatan 1 tahun atas kejahatannya. Di akhir surat itu tertanda Son of Sam atau Putra Sam. It wasn't rational writing at all. You can forget about me if you like, because I don't care for publicity. However, you must not forget Donna Luria, and you cannot let the people forget her either. She was a very, very sweet girl. These
These individuals are very often highly narcissistic, and it's not unusual at all for them to want publicity, to follow the publicity in the media, and to get some sort of stimulation as a result of that, because in their mind, they think that they're smarter than the police, they're smarter than everybody. Untuk sobat semua, sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share, dan subscribe, serta tombol notifikasinya, agar tak ketinggalan update kisah nyata tak biasa dari K-Channel selanjutnya. Pada malam akhir pekan di bulan Juni, seorang asisten mekanik, Salvatore Lupo, berusia 20 tahun, dan temannya Judy Presido, berusia 17 tahun, yang baru saja lulus SMA. Mereka menghabiskan malamnya di klub disko populer, Elvis, di Bayside, Queens. Lalu sekitar pukul 3 pagi, mereka berada dalam mobil yang diparkir. Dan tiba-tiba, suara letusan peluru yang dilepaskan kembali terdengar dan mengenai Judy dan Lupo yang berada dalam mobil itu. Lupo terluka di bagian lengan kanan, sementara Presido, ia terkena di pelipis kanan, di bahu dan di tulang punggung. Namun sebuah keajaiban, kondisi Presido masih hidup, dan kedua korban ini selamat dari luka-luka mereka. Saat kejadian, mereka berdua tidak sempat melihat si pelaku, karena si pelaku telah melarikan diri dengan begitu cepat. Sementara polisi, mereka benar-benar merasa kesal, karena beberapa saat sebelum kejadian, polisi baru saja melewati daerah tersebut untuk ketiga kalinya pada malam itu ketika mereka sedang berpatroli. Namun si pelaku masih saja memiliki kesempatan untuk kembali melakukan aksi kejahatannya. Hari peringatan 1 tahun kejahatan si pelaku misterius kini mulai mendekati hari. Semua warga New York menjadi jauh lebih gelisah dari sebelumnya. Stacy Moskowitz, seorang sekretaris berusia 20 tahun. Ia sedang berdandan, bersiap-siap untuk kencan pertamanya dengan Bobby Violanti, seorang penjual pakaian yang sama-sama berusia 20 tahun. Stacy sama sekali tidak takut akan ancaman Son of Sam, karena ia telah memotong rambutnya menjadi pendek dan mencat rambutnya menjadi pirang, dan dia akan berpesta di tempat yang aman di Brooklyn, karena si pelaku tidak pernah ke daerah ini. Setelah mereka selesai nonton film, kemudian dari bioskop mereka berdua mengendari mobilnya menuju dekat taman kota di Pantai Beth. Sebelum mereka tiba, sebuah mobil telah terparkir di bawah lampu jalan. Di dalam mobil yang terparkir itu, di dalamnya terdapat sepasang muda yang sedang memadu kasih, Tommy dan Debbie. Debbie lalu mengeluh tentang lampu jalan yang terlalu terang, sehingga Tommy memajukan mobilnya beberapa meter ke depan. Tetapi mereka tidak melihat bahwa sebelum Tommy memindahkan mobilnya, si pelaku, Son of Sam, telah mengawasi mereka yang bersiap-siap untuk melakukan aksinya. Ketika Tommy memarkirkan mobilnya di taman, pada saat ini Son of Sam mengalihkan perhatiannya pada Stacy dan Bobby yang baru saja tiba. Pada malam itu, tidak ada polisi berpatroli di daerah Brooklyn, karena si pelaku tidak pernah melakukan aksinya di daerah ini. Namun ternyata Son of Sam kini berada di daerah ini. Dan akhir dari kencan pertama Stacy dan Bobby menjadi tragis. Well, we heard shots, and my husband said something's going on outside, and then we heard the car horn beeping like crazy. It didn't sound like a broken car horn. He says, I want to go outside and see what's happening. He says, meanwhile, call the police. So I called up and I said, my husband thinks he heard a shot, you know.
Lalu pasangan muda itu segera dilarikan ke rumah sakit. Kondisi mata Bobby hampir sepenuhnya dibutakan oleh peluru di kepalanya. Namun kondisi Stacy jauh lebih buruk. And then the next thing, all I remember was hearing a couple of loud noises, like bangs. The first thing I had heard was a moan coming from Stacy. No, I couldn't see her because I was totally blinded. Something clicked in my head that we must have been shot. But, oh my God. The bullet entered directly into my eye and came straight across. And, you know, I lost the left eye. It destroyed everything on the left side, and it did a lot of damage on my right eye. After I saw what had happened to my boy's left eye, I had wished that his eyes could be taken out of his head for Robert's sake. I understand the Stacy Moskowitz has suffered a cardiac arrest and is being given emergency treatment for that, and we just are trying to check to find out her status at this time. Setelah 38 jam dalam perawatan, Stacy Moskowitz akhirnya tidak dapat terselamatkan. Ia meninggal di rumah sakit Kings County, dan ia adalah korban ke-6 yang meninggal dalam setahun ini. Suasana duka dalam acara proses pemakaman Stacy Moskowitz disiarkan langsung oleh TV nasional, dan sejumlah detektif turut menghadirinya. And I hope he never has a minute's peace. Never. Never. The entire city felt they'd lost a child. And the atmosphere the next day of the city changed from this to an anger and sympathy. You know, we're going to get you, you son of a... Whatever happens, we're going to get you. And it's something that we all have to worry about. What is your wife saying? She wouldn't even come out tonight. You know, she cried tonight when she heard that the girl died. Stacy Moskowitz died. And, you know, I said that I was going to take her right out and see what the feeling was out here, and she didn't want to come. She doesn't want to leave the house until he's caught. Dan pada malam Son of Sam beraksi terakhir kali itu, Tommy yang memarkirkan mobilnya tepat di depan mobil Bobby dan Stacy. Ia telah melihat si pelaku melalui kaca spion mobilnya. Tommy menggambarkan bahwa si pelaku bertubuh tinggi kurus dan berambut pirang yang tidak beraturan. He actually saw the fella coming across through the rearview mirror. I think he considered himself lucky because according to his statement, he was parked right there where Stacy was parked, and he had moved up a little bit for whatever reason. Saksi lain melaporkan seorang pria yang mencurigakan berada di dekat mobil sedan yang telah diberi kartu tilang parkir karena telah memarkirkan mobilnya di sebelah hidrat. Saksi tersebut adalah Cecilia Davis. Pada malam itu, ia keluar untuk mengajak anjing peliharaannya jalan-jalan. Cecil melihat pria misterius itu begitu terburu-buru masuk ke mobil tersebut, sebuah mobil Ford Galaxy. Pria yang mencurigakan yang dilihat Cecil kala itu berada hanya beberapa blok jauhnya dari TKP saat kejadian malam tragis menimpa Stacy dan Bobby. Dan saat polisi menyelidiki, mereka menemukan bahwa mobil Ford Galaxy tersebut milik warga Yonkers bernama David Berkowitz. Was registered to David Berkowitz with an address in Yonkers. Lantas polisi segera menghubungi rumah David, namun tidak juga ada jawaban. Dan pada hari ini, seorang pria setengah baya bernama Sam Carr. Ia adalah ayah dari seorang operator polisi muda Yonkers. Sam mendatangi kantor polisi. Ia mengadukan tentang apa yang telah diperbuat oleh tetangganya. Also at that time, we got an individual who called us and came into our office by the name of Sam Carr, who said to us, I have a lunatic who lives near me. He shot my dog.
and his name is David Berkowitz. And then we have the parking violation ticket on the car at the scene of the of Stacy Moskowitz. 2 + 2 + 2 = David Berkowitz. Putri Sam juga mengatakan bahwa David Berkowitz telah menulis surat ancaman pada ayahnya. Pada hari ini, detektif segera meluncur ke kediaman David Berkowitz. Mereka memarkirkan mobilnya tepat di seberang mobil David yang terparkir untuk mengawasinya. Kemudian detektif berjalan menghampiri mobil David untuk melihat isi dalam mobil tersebut. Dan mereka melihat tas ransel di kursi belakang dengan laras senapan yang mencuat keluar. And inside the duffel bag, and I pulled out the butt of this rifle, and I pulled it out, and I saw it was a semi-automatic weapon. But it had to be a lot of ammunition, and they were fully loaded and taped together military style, so you could swing them around and fire so many, and fire the next round. Selain itu, detektif juga menemukan surat yang berisi rincian rencana untuk kembali menghamburkan peluru di diskotik Southampton yang tersimpan di laci mobilnya. Detektif lalu kembali ke mobil mereka, menunggu hingga David keluar rumah, sambil menunggu bantuan polisi lainnya untuk segera datang. Dan ketika David keluar berjalan dan masuk ke mobilnya, para detektif dari Satuan Tugas Operasi Omega segera menghampiri David dan memerintahkan David untuk keluar dari mobilnya. David tidak berkutik. Ia terlihat begitu santai dan memenuhi perintah dengan keluar dari mobilnya, sambil mengatakan, "Oh, kalian menangkapku." Get out of the car, real slow. Put your hands up on the roof. Lalu detektif bertanya, "Siapa yang aku tangkap?" David menjawab bahwa ia adalah David Berkowitz, the son of Sam. I'm Sam. David Berkowitz. Dalam mobil David, polisi juga menemukan sebuah kantong kertas coklat yang berisi senjata kaliber 44. On the seat next to him in a brown paper bag is the .44 caliber gun that did all the shootings. No resistance, no shootout, no nothing. You got me. You got the son of Sam. I cried. I think that's enough, gentlemen, with respect to any further. Polisi kini merasa lega, begitupun warga New York yang bersorak-sorai bahagia dan memberikan tepuk tangan meriah pada pihak kepolisian yang berhasil menangkap si pelaku. Hingga banyak restoran-restoran dan bar memberikan jamuan gratis makan malam dan minuman pada para detektif. Dan semua media segera mengepung perburuan terbesar sepanjang sejarah New York ini dan menjadi berita utama yang menggembirakan. From New York's award-winning news station, this is the new Channel 11 Action. Good evening. David Berkowitz, 24 years old, a postal worker, walked out of his Yonkers apartment last night, turned the ignition key in his car, and found himself surrounded by police. Well, he said, "You got me." Police say those words ended the biggest manhunt in New York City history with the capture of Son of Sam. Hey, son, get out of here. Get out of here. Get away. Get away. Let's get a picture. Come on. No, let's move this way, Dave. Come on. Move this way, Dave. Come on. Watch it now. Come on, you're only going to get hurt now, please. After more than 13 months of following thousands of leads down endless blind alleys, the detectives of the Brooklyn Omega Squad, part of that 300-cop 44-killer manhunt, captured the man they say is Son of Sam. Because he was a hit-and-run, often showing just a great deal of random behavior, it was much more difficult for the police to be able to catch him. The police department has done a superb job. They caught him. They caught him. They caught the piece of garbage. I'll never forget that, my friend Nicky. What'd you say?
I was so elated, so happy. I said, thank God he's off the streets. He's not going to ever be able to hurt anybody else again. Sementara David yang telah tertangkap, ia terlihat begitu santai. Ia banyak menebarkan senyuman pada semua awak media yang menyerotinya. Seolah ia tidak bersalah atas apa yang telah diperbuatnya selama lebih dari 1 tahun ini. He says, well, would you mind doing me a favor? I says, no, what is it? He says, well, would you comb my hair? I said, what? He said, would you comb my hair? Which I did. And I thought that was kind of weird, but I did it for him. And the inspector who was sitting in the front street turned around and shook his head. He said, I don't believe you. Dan kini polisi mulai menginterogasinya dengan pertanyaan yang selama ini ingin diajukannya, yakni mengapa? All the detectives that had assigned cases like Marlin and some of the others, they started interviewing him. But during one of the breaks, I walked in because I was curious. And I looked at him, and he looked up at me, and he had a little smile on his face. And I asked him if he knew me. And he said, yeah. He said, you're Captain Borelli. I sent you a letter. You know, I didn't know whether to smile in the face or what to do with him at that time. But I just walked out shaking my head. And I had nothing against these victims. Some of these people, to me, they were just people. I didn't hate them. I wasn't angry against them. So where did he do it? Well, Sam did it through me. He used me. He made me go out there and do it. I did it for him, for blood. He told us that his motivation was his connection to the devil. The devil told him to kill these women. The devil told him when to do it. And the devil communicated to him through the dog that belonged to Sam Carr. He felt that the devil had a power over him. And he had to go out and do the devil's bidding. Nama Sam dalam julukannya The Son of Sam adalah nama tetangganya, Sam Carr. David memberitahu polisi bahwa anjing hitam milik Sam, tetangganya itu, telah dirasuki oleh iblis kuno. Dan anjing itulah yang memerintahkan David untuk terus menebar maut. Dan karena ia tersiksa oleh anjing tersebut, itulah sebabnya mengapa David melepaskan peluru pada anjing itu. Tetapi ternyata usahanya itu sia-sia, karena sang iblis itu justru semakin kuat dan semakin banyak menuntutnya. Quite clearly he's paranoid, and quite clearly he's also schizophrenic. So I think what's driving David Berkowitz is ultimately the voices he hears in his head telling him to satisfy those voices he needs to take other people's lives. When Berkowitz told us that he was doing these killings and these shootings at the behest of the devil, we looked at each other that we are definitely dealing with a lunatic here. When the killer was caught, I was not surprised because the way he acted, because he did the typical thing that a psychopath does. He surrendered without a fight. He immediately tried to create a defense for himself, a psychiatric defense, by acting crazy. He immediately, from the first instance, started to manipulate the situation. Saat detektif melakukan penggeledahan di apartemen David, mereka melihat tulisan di dinding yang menganggap si penyewa rumah sepertinya tidak waras dan nampak telah kehilangan kontak dengan realitas. Police transported David Berkowitz from headquarters to Brooklyn Central Booking. After my sources say he confessed to being the 44 killer. After he told them he was a machine, ordered by a voice speaking through a neighbor's dog, to carry out his bloody outrages against young pretty women. In general, his neighbors describe him as basically nice, quiet, kept to himself, perhaps a little strange, perhaps a little moody. Son of Sam, 6 and wounded 7. He seems strange to you. Not strange. When he came in, you know, he spoke what's happening and everything, but
He was friendly then? Yeah, he didn't seem strange. I never suspect him in this build. Out of every building in Yonkers, he's in 35 Pine Street. You know, that shocks me. I can't believe it. Tetapi walaupun David Berkowitz dianggap tidak waras, namun para ahli menyimpulkan bahwa Berkowitz layak untuk diadili karena salah satu dokter sangat meragukan ceritanya. At the time I examined him for the court, I and my associate studied him many, many hours. It was to see whether or not he was able to face his criminal charges, or conversely, whether or not he was so overwhelmed by mental illness that it prevented him from rationally addressing his charges. There was what we called the insanity plea, where if you had a severe mental illness and you didn't appreciate your wrongfulness of your conduct, you would be found essentially not guilty by reason of insanity. Lalu, siapa sebenarnya David Berkowitz? Dan apa yang telah menyebabkannya nekat menebarkan maut pada orang-orang yang tidak bersalah?